ଆଜି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାର ବୁଧବାର। ଆଜି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ଚମତ୍କାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା, ଯାହା ଜପ କରିବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେହି ସମୟରେ ଜପ କରନ୍ତୁ ବା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ମାତ୍ରେ ବା ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଡାକନ୍ତି, କ୍ଷଣକ ମାତ୍ରେ ଗଣପତି ତାଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁକି, ଧନର ସମସ୍ୟା ହେଉ କି କରଜର ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଗଣେଶ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ମନର ଆଶା କହିଲେ ଗଣପତି ମନର କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜପ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରି ନପାରିବେ, ତାହେଲେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମୋବାଇଲ ଲଗାଇ 108 ଥର ଶୁଣିଲେ ବି ସେହି ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବେ, ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି। ଓಂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ନମୋ ଭଗବତେ ଗଜାନନାୟ। 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 ଓಂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ନମୋ ଭଗବତେ ଗଜାନନାୟ।
गजाननाय। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवते 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 गजाननाय। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं
गजाननाय। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवते 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 गजाननाय। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं
गजाननाय। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवते 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 गजाननाय।